lively weekends, जो भी खाए कहता जाए, lively weekends, प्यार बढ़ाए, lively weekends. अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन. एक नया दिन, एक नई उम्मीद, नए जोश, नए इरादों के साथ किरण आपके सामने. हमें अपनी एनर्जीज को सही से इस्तेमाल करना है, विजडम के साथ इस्तेमाल करना है, नेसेसरी चीजों पर इस्तेमाल करना है ताकि हम अपने अंदर सेल्फ पावर को डेवलप कर सकें, हम पावरफुल हो सकें. और हम सबको चाहिए कि हम पावरफुल हो जाएं, क्योंकि हमें ज़िंदगी अच्छे से अगर गुजारनी है और ज़िंदगी के मुख्तलिफ वाक़यात को, मामलात और हालात को, परेशानियों को अच्छे से स्टेबिलिटी के साथ, मजबूती के साथ अगर हैंडल करना है तो उसके लिए पावरफुल होना बहुत ज़रूरी है. और जब तक हम ये अपनी पर्सनल पावर डेवलप नहीं करेंगे, हम खुद को बदहाल होने से, हम खुद को हलकान होने से, परेशान और कमज़ोर और मायूस और दुखी होने से बचा नहीं सकते हैं. तो पर्सनल पावर डेवलप करने के लिए ज़रूरी है कि हम अपनी एनर्जीज़ पर नज़र रखें कि कहाँ कहाँ अननेसेसरी हमारी एनर्जी खर्च हो रही है. दिन भर में जो है वो हमारा ब्रेन सबसे ज़्यादा हमारी एनर्जी को सक करता है और हमारे सोचों के ज़रिए, हमारी थॉट्स के ज़रिए. लेकिन थॉट्स को कंट्रोल करना, माइंड को कंट्रोल करना इतना आसान नहीं है. तो बेहतर होता है कि हम अपने एक्शंस को, अपनी एक्टिविटीज़ को, अपनी बातों, अपने जुमलों को कंट्रोल कर सकें. उनको कट डाउन करना बहुत ज़रूरी है. तो थोड़ी सी अगर हम नज़र रखेंगे, जो अननेसेसरी गुफ्तगू हम कर रहे हैं, जो अननेसेसरी एक्टिविटीज़, भाग दौड़ और बहुत सारी चीज़ें दिन भर में हम अननेसेसरी कर रहे हैं, उनको कट डाउन करेंगे तो ये पर्सनल पावर को आप अपने अंदर महसूस करेंगे. और जब ये पावर महसूस करेंगे तो यू गोना वॉक लाइक अ किंग, जैसे कि मैंने कल कहा था. तो उसके लिए ज़रूरी है कि अपनी एनर्जीज को वाइजली हम इस्तेमाल करें. और अगर ये भी नहीं कर सकते हैं तो सिंपल एक चीज़ है, अपनी ज़िंदगी में कोई मकसद को पकड़ लीजिए, कोई मकसद बनाइए, कोई टारगेट, कोई गोल रखिए. जब आप बामकसद जिंदगी गुजारते हैं तो वो ऑटोमेटिकली आपकी एक्टिविटीज, आपके एक्शंस, आपकी बातों को कंट्रोल करना शुरू कर देता है. आप खुद ही जो है एक मकसद से चल रहे होते हैं. तो बामकसद जिंदगी हर एक को गुजारनी चाहिए. आज हमारे शो पर पोर्ट ग्रैंड की तरफ से एक शेफ आए हैं. ये पोर्ट ग्रैंड ईट स्ट्रीट के एग्जीक्यूटिव शेफ हैं. फर्स्ट टाइम लाइवली वीकेंड्स में आ रहे हैं. और पोर्ट ग्रैंड कराची की एक ऐसी जगह है जहां पर ना सिर्फ कराची वाले बल्कि मुख्तलिफ शहरों से आने वाले लोग भी बेहद पसंद करते हैं, क्योंकि वहां पर हर चीज है एंटरटेनमेंट की. खाना पीना भी है, बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज हैं, एंटरटेनमेंट है. तो और सब जानते हैं पोर्ट ग्रैंड के बारे में भी. तो आइए जरा हम शेफ खालिद को वेलकम करते हैं और उनसे थोड़ी सी बातचीत करते हैं और आज की रेसिपीज के हवाले से पूछते हैं कि क्या सिखा रहे हैं वो. आइए जी. अस्सलाम वालेकुम शेफ, कैसे हैं आप? तशरीफ रखिए. शेफ खालिद फर्स्ट टाइम आ रहे हैं आप लाइवली वीकेंड्स में जी, है ना जी? अच्छा जी. पोर्ट ग्रैंड ईट स्ट्रीट के आप हैं एग्जीक्यूटिव शेफ. ये ईट स्ट्रीट जो ये पूरा खाने का जो हिस्सा है पोर्ट ग्रैंड में, ये उसको कहते हैं? जी जी बिल्कुल बिल्कुल. हमारी लाइव कुकिंग होती है. सही है. ईट स्ट्रीट पे. अच्छा. और इसमें रेस्टोरेंट्स जो आते हैं वो भी आते हैं? हाँ बिल्कुल. अच्छा. और कितने रेस्टोरेंट्स हैं वैसे पोर्ट ग्रैंड में? मैंने कभी गिने नहीं. पोर्ट ग्रैंड में रेस्टोरेंट तो 10-11 हैं, लेकिन हमारी जो अपने रेस्टोरेंट 7 रेस्टोरेंट हैं. अच्छा, 7 रेस्टोरेंट्स हैं. और क्या क्या क्यूजीन वहाँ पर सर्व होती है? क्या एक हमारे पास सिटी बिस्ट्रो है. हाँ. सिटी बिस्ट्रो रेस्टोरेंट है. वहाँ हमारा तकरीबन कॉन्टिनेंटल कुजीन है. अच्छा, सारा कॉन्टिनेंटल कुजीन है. उसके बाद आ जाते हैं बारबेक्यू वगैरह है. बारबेक्यू वगैरह भी. उसके बाद आ जाते हैं हम गार्डिनिया रेस्टोरेंट. अच्छा. वो हमारा लो फैट रेस्टोरेंट है. उसमें सारा वेजिटेरियन, प्योर वेजिटेरियन फूड है. वो हेल्थ कॉन्शियस लोगों के लिए भी आपने रखा हुआ है. इसके अलावा उसमें हम मसाला डोसा देते हैं लाइव. अच्छा, वेरी गुड. फिर इसके बाद आ जाते हैं हम बाबूजी रेस्टोरेंट. बाबूजी रेस्टोरेंट में हम ग्रैंड बुफे होते हैं. मोर देन 70 डिशेज होती हैं. हाँ. और ये मेरा ख्याल से डिनर पर आप लोग बुफे करते हैं. मेरा ख्याल से पोर्ट ग्रैंड का जो मेन टाइमिंग्स है वो शाम से ही ऑनवर्ड्स फिर चलते हैं. 4 o'clock है ना, कि लोग सनसेट देखने भी आते हैं वहाँ पर और बड़ा एक अलग ही खूबसूरत मंजर होता है वहाँ पर. तो आप पोर्ट ग्रैंड में कब से हैं? मैं पोर्ट ग्रैंड में तकरीबन 2012 से मैंने ज्वाइन किया था. अच्छा, काफी साल हो गए आपको. मैंने शेफ खालिद से पूछा आप इस फील्ड में कब से हैं?
میں 1996 سے میں نے جوائن کیا تھا. ہاں میں نے کہا سال بتائیے نا, وہ گنتی بھی آپ نے شاید چھوڑ دی 96 سے اور اب تک میرے خیال سے 25 سال سے اس فیلڈ میں. میں مہران ہوٹل سے جوائن کیا تھا, اس کے بعد اواری ٹاور, اچھا, پھر اس کے بعد گرینڈ مڈ ویز دبئی چلا گیا تھا, پھر آ کے میں نے پھر فوڈ گرینڈ جوائن کیا وہاں سے. ساری زندگی آپ نے کوکنگ کی؟ بالکل. لوگوں کو مزے کے کھانے کھلائے. اور گھر پہ کون کوکنگ کرتا ہے؟ گھر پہ وائف کوکنگ کرتی. گھر پہ کوکنگ آپ نہیں کرتے؟ نہیں. کیوں؟ کبھی فرمائش کی گھر والوں نے فرمائش کی کہ بھائی پوری دنیا کو کھلا رہے ہیں کھانا؟ کبھی کبھی موڈ ہوتا ہے تو. موڈ تو کم ہی ہوتا ہوگا کیونکہ ایک شیف کی لائف تو مطلب مسلسل باہر کوکنگ, کھانا, کچن, اسی میں ہی گزرتی ہے. جی بالکل, بس کبھی موڈ ہوتا ہے تو کر لی کوکنگ, ادروائز تو پھر ورنہ تو بیگم کے ہاتھ کا کھانا مزے کا ہے. اعتراض کرتے ہیں کھانے میں آپ؟ نہیں, جو بیگم بھی اچھا بناتی ہے. اچھا, تو شیف خالد ویسے آپ کی اپنی ایکسپرٹیز کیا ہے, مطلب کوئی خاص فیلڈ ہے, کوئی خاص کوزین ہے جس پر آپ مہارت رکھتے ہیں؟ دیکھیں میرا جو بیس جو اسٹارٹ کیا تھا میں نے پاکستانی سے اسٹارٹ کیا تھا. ٹھیک ہے, اچھا ٹھیک ہے, پاکستانی کوزین میں, اس کے بعد پھر میں نے کانٹیننٹل پہ بیس لیا. اچھا شیف خالد, ایک سوال تو میں یہ کروں گی, اتنے سال پہلے تو ہمارے یہاں پر کوئی انسٹیٹیوٹس بھی نہیں تھے, ہے نا, تو آپ کیسے اس فیلڈ میں آئے؟ مطلب آپ کو سب سے پہلے کیا کچھ لوگ پوچھتے ہیں نا کہیں بھی ہائر کرنے کے لیے آپ کا کیا ایکسپیرینس ہے یا آپ نے کیا کیا ہوا ہے, تو تب تو آپ نے کوئی ڈپلوما, کوئی کورس بھی نہیں کیا ہوگا؟ کوئی کورس نہیں کیا, ہے نا. اب سارے ہوٹل مہران سے. اچھا, مہران ہوٹل سے کوئی ایکسپیرینس تھا ویسے کوکنگ کا جب پہلی جاب پہ؟ کوئی ایکسپیرینس نہیں تھا. یہ تو اب انسٹیٹیوٹ اب بنے, کچھ ختم ہو گیا, تو وہیں پر ہی جا کے وہیں آپ نے وہیں سے اسٹارٹ لیا میں, بس پھر ایکسپیرینس کام آیا, پھر چلتے چلے. پھر اس کے بعد اواری ٹاور جوائن کیا. اچھا, پھر تقریباً میں نے 10-12 سال اواری ٹاور میں جاب کی ہے. اچھا, پھر اس کے بعد میں دبئی چلا گیا تھا. اچھا, گرینڈ مڈ ویسٹ ہوٹل دبئی میں کام کیا. پھر میں اور مختلف کچنز میں کام کیا ہے آپ نے؟ یعنی کہ اٹالین کیا ہے میں نے, چائنیز کیا ہے. باقی اواری ٹاور میں جب تھا تو کافی ہر ملک کی تھیم بھی لگتی تھی. اچھا, ویسے ایک شیف کی زندگی پر کتاب لکھی جائے تو اچھی خاصے ایکسپیرینس ہوتے ہیں ایک شیف کے, ہے نا, کچن کے حوالے سے, کچن کے ماحول کے حوالے سے, کھانوں کے حوالے سے, بالکل ہوٹلز کے حوالے سے. اچھا, آج ہم کیا سیکھ رہے ہیں شیف خالد سے؟ آج ہم ٹسکن چکن اٹالین ڈش ہے. اچھا ٹھیک ہے. ورلڈ روف سیلڈ ہے. ورلڈ روف سیلڈ, یہ کون سی سیلڈ؟ ہاں, یہ کون سی سیلڈ؟ اس میں کافی چیزیں ہیلتھی اور ایزی کوک سیلڈ ہے. اچھا, اس میں کافی چیزیں آپ جب, اچھا, اس کی ڈریسنگ وغیرہ الگ سے جو بنے گی. جی بالکل. اچھا ٹھیک ہے, اور کیا سیکھ رہے ہیں؟ اس کے علاوہ 2 ڈرنکس ہیں, ایمیون بوسٹر ہے اور گروس اسپیشل ہے. ہمارا ایک بار ہے گروس کے نام سے, اس کو ہم نے ایک ڈرنک بنائی ہے گروس اسپیشل کے نام سے, ہیلتھی ڈرنک ہے. اس میں ہے کیا کیا ویسے چیزیں اس میں آپ جب دیکھیں گے تو مینٹ ٹائپ ہے یا کیا ہے؟ نہیں, مینٹ ٹائپ نہیں ہے, اس میں بڑا ہی ڈفرینٹ ہے. اچھا, اس میں ہلدی بھی ہے. اچھا, یہ امیون والا ہے یا یہ دوسرا ہی؟ یہ گروس اسپیشل گروس ہے. اچھا, ہلدی والی ڈرنک ہے بھائی, آج تک تھوڑی سی ڈفرینٹ ہم ڈرنک آپ سے بون کے لیے بہتر چیز ہے. صحیح ہے. ٹھیک ہے جی, ہم لوگ ایک بریک کی طرف بڑھتے ہیں اور آج پورٹ برانڈ کے حوالے سے بھی بات چیت ہوگی اور ہمارے ساتھ وہاں کے جو مینیجر ہیں, ریسٹورینٹ مینیجر ہیں, وہ بھی کاشف اقبال صاحب بھی ہمیں لیٹر آن شو میں جوائن کریں گے. ان سے بھی ذرا ہم ڈیٹیل معلوم کریں گے کہ کیا کچھ ہوتا ہے پورٹ برانڈ میں, کیا کیا ایکٹیویٹیز آج کل کرنٹلی لگی ہوئی ہیں, تاکہ جو ہمارے دیکھنے والے ہیں, کراچی والے, وہ انٹرٹینمنٹ کے جو ترسے ہوئے لوگ ہیں وہ وہاں جا کر انجوائے کر سکتے ہیں اور انٹرٹینمنٹ حاصل کر سکتے ہیں. ہم فی الحال ایک بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے اور پھر اپنی کوکنگ کا سلسلہ شروع کریں گے. اسٹے ود آتے جی, ویلکم بیک. آج ہمارے شو پر پورٹ برانڈ ایٹ اسٹریٹ کے ایگزیکٹو شیف خالد یہاں موجود ہے اور ہم شروعات کریں ٹسکن چکن سے. یہ ہماری آج کی مین ریسیپی ہے. جی شیف, کیا کیا کرنا ہے اس میں, کیا چیزیں چاہیے؟ ٹسکن چکن یہ بیسک اٹالین ڈش ہے. ٹھیک ہے. اس میں چکن بریسٹ ہے. صحیح ہے. سن ڈرائی ٹماٹو ہے. اچھا.
स्पेशल इसमें सन ड्राइड टमाटो है। अच्छा, ये आपने खुद बनाए हुए या ये जो बने हुए? खुद बनाए इसको। हाँ। होल टमाटर उसको पीसेस करके उसको सूरज की रोशनी में ऑलिव ऑयल और ड्राई हर्ब डाल के ना, हाँ, पहले सूरज की रोशनी में उसको सुखाए जाते हैं। कितने दिन? एक दिन या कुछ घंटे? नहीं, तकरीबन आप इसको 4 से 5 दिन लाजमी। 4 से 5 दिन? ओहो, बाहर कब्बे शब्बे ही ना खा जाए। ऐसी जगह रखें कि परिंदे ना खाएं। ठीक है, तो ये सन ड्राइड टमाटो फिर तैयार हो जाता है 4 से 5 दिन में। सही है। और इसमें और फिर ऑलिव ऑयल है, ड्राई हर्ब्स हैं। अच्छा, ये लगा ओरिगानो, ठीक है, सही है। क्योंकि ये हम अगर टिन का वैसे लेने जाते तो महंगा पड़ता है, वैसे बहुत महंगा है ना, तो ये खुद से बना लें तो खुद से अगर बनाना हो, टमाटर के 4 पीसेस करके, ठीक है, उसको धूप में या सूरज की रोशनी, ठीक है, हो, हाँ, उसी में सूरज की रोशनी में फिर ड्राई होता रहता है। और छिलके के साथ विद स्किन। ठीक है। और ये टस्कन चिकन की मेन इंग्रेडिएंट है। टस्कन चिकन की मेन इंग्रेडिएंट सही है जी। और क्या क्या है? टमाटो, स्पेनिश बॉयल है हमारे पास, ठीक है, क्रीम है, हाँ, फ्रेश मिल्क है, बेजल है, हाँ, इटालियन हर्ब्स हैं। ठीक है, तो पहले आप मैरिनेट करेंगे चिकन फिलेट्स को, ये आप मैरिनेशन कर लें, हम साथ साथ देखते रहेंगे। इसमें 2 रेसिपीज हैं, एक जो आपको हमने इजी कुक बताई है, उसमें क्यूब्स चिकन को क्यूब्स में कर लें। अगर मतलब इसमें दोनों बेहतर हैं। अगर इसको हम ब्रेस्ट को स्टफ करेंगे, उसमें स्टफिंग करेंगे, मैं आपको, अच्छा, वो तो बहुत इजी है, उसको क्यूब काटने हमने और पैन में कुकिंग करनी है, बनाना है, ठीक है। ये थोड़ा सा डिफरेंट है, इसको हमने स्टफिंग करनी है अंदर ब्रेस्ट को। ये है अपना रेस्टोरेंट के लिए अच्छा, मतलब उसकी प्रेजेंटेशन। तो आप अभी वही वाली बना रहे हैं, रेस्टोरेंट वाली? ठीक है, चलें, आप मैरिनेशन बताइए क्या क्या करना है। ठीक है, हमने चिकन लिया, सही है, चिकन को हमने अंदर से थोड़ा सा होल किया, ठीक है, उसकी पॉकेट बना ली, ठीक है, ठीक है, इसीलिए वो थिक थोड़ा रखा हुआ है ब्रेस्ट फिले को। इसमें हमने चॉप ऑनियन, तो ये हम मिक्स कर लेते हैं, चॉप स्पेनिश। मैं आपको कोई बोल या कुछ चाहिए जिसमें आपको मिक्सचर बनाना है? बड़ा है, कोई बात नहीं, आप इसी में क्या क्या चीजें चाहिए? इसमें हमने ऑनियन स्पेनिश लेना है, ठीक है, ब्लांच किया हुआ है, स्पेनिश ब्लांच किया हुआ है, ठीक है। इसको हमने चॉप करना है, ठीक है। ये स्टफिंग है बीच की? इसकी स्टफिंग है, हाँ, ठीक है। अच्छा, स्टफिंग के अलावा भी इसमें कोई सॉस बनती है? जी बिल्कुल बनेगी, अभी दिखाएंगे आपको। व्हाइट सॉस में उसमें सन ड्राइड टमाटो होंगे, ठीक है। ये स्पेनिश लिया, इसमें अभी हमने डालने सन ड्राइड टमाटो, इसको भी चॉप करके, इसको भी चॉप करने हमने सन ड्राइड टमाटो, ठीक है। मजेदार सी है, एक फिलिंग बन जाएगी। इसका बड़ा जबरदस्त टेस्ट होता है सन ड्राइड टमाटो का। हाँ, लोगों को काफी इसका फ्लेवर पसंद है। ठीक है, स्पिनच, सन ड्राइड टमाटोस। और क्या जाना है इसमें? अब इसमें थोड़ा सा पेपर, ब्लैक पेपर, क्रश्ड ब्लैक पेपर, सॉल्ट, ठीक है, ये ड्राई हर्ब्स, ठीक, ये क्या ड्राई मिक्स हर्ब्स, ठीक है। इसमें ओरिगानो, थाइम, बेसल, रोज़मेरी, सब कुछ मिक्स होता है, इटालियन हर्ब मिक्स, ठीक है। इसको मिक्स करेंगे, फिर इसको हम इसमें अच्छा स्टफ करेंगे, ठीक है। ये इसकी स्टफिंग है, सही है। इसको हमने स्टफ किया। शेफ खालिद, अब तो आप एग्जीक्यूटिव शेफ हैं, तो अब आप ये काम करते हैं किचन में, इस तरीके की कुकिंग वुकिंग, या सिर्फ सुपरविजन चलती है आपकी? दोनों काम। तो एग्जीक्यूटिव शेफ की लाइफ थोड़ी सी रिलैक्स हो जाती है या और रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है? हाँ, क्योंकि सबको देखना होता है ना। अच्छा, अब हमने इसमें जी टेस्ट डालने, सॉल्ट। अच्छा, अब ये फिले की ऊपर आपने साथ साथ बताते रहे जो जो डाल रहे हैं। सॉल्ट है, ब्लैक पेपर है और ड्राई हर्ब्स है, ठीक है।
اور اس میں ہم نے تھوڑا سا اولیو آئل. ٹھیک ہے, یہ چکن کی میرینیشن. چکن کی میرینیشن, ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ہم نے آلریڈی بریسٹ ہم نے میرینیشن کر کے رکھے ہوئے ہیں. اچھا, یہ اسی طرح سے فلنگ پاکٹ بنے ہوئے ہیں. ٹھیک, اس کو ویسے کتنی دیر آپ نے رکھا؟ تقریباً 15 سے 20 منٹ آپ اس کو میرینیٹ کر کے رکھ لیں گے تو ٹیسٹ جو ہے ڈیولپ ہو جائے گا, اندر تک ہو جائے گا. صحیح ہے. اور اب ہم اس کو گرل, اب ہم اس کو کریں گے گرل. ٹھیک ہے. اولیو آئل ہی مزید آپ ڈالیں گے؟ بالکل اولیو آئل ہی ڈالیں گے. آپ اس کو پریس کر کے ایسے گھمائیں گے نا تو جل جائے گا چولہا. صحیح. ریسٹورینٹ والی فلیمز ہیں یہاں پر ہمارے پاس. بالکل ہاں, وہ گھر والے نہیں ہیں گیس آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے. اب اس کو ہم پہلے گرل ریڈی کریں گے, پھر اس کے بعد سوس ہم ریڈی کریں گے. ٹھیک ہے. اچھا, سوس یہ ہمارا پین گرل ہوتا رہے گا, اس کے بعد سوس ہم اس میں الگ ہم سیپریٹ سوس ریڈی کر لیں گے اس کا. ٹھیک ہے. اس کی سوس میں چاپ اونین ہے, گارلک ہے, فریش ملک ہے, فریش کریم ہے. ٹھیک ہے. اس کے اندر اپنے اگر زیادہ وہ ٹیسٹ ڈیولپ کرنا ہے تھوڑا اسپینج بھی ڈال سکتے ہیں, سن ڈرائی ٹماٹو بھی ڈال سکتے ہیں. ٹھیک ہے, کیونکہ آلریڈی آپ نے اسٹف کیا ہوا اس میں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, صحیح ہے. ٹھیک ہے, ہم نے اولیو آئل ڈالا. ٹھیک ہے بھائی. دیکھنے والے آپ لوگ ہمیں کال کر سکتے ہیں, ایسا نہیں ہے کہ ہم آج آپ سے بات نہیں کریں گے. سنڈے کا روز ہے, آپ لوگ کال کیجیے, ڈائل کیجیے, بات کیجیے اور بتائیے کہ کل کیا آپ نے کچھ نوٹ کیا, کچھ اپنے خواہ خواہ کی جو اننیسیسری گفتگو ہے اس میں تھوڑا سا کٹ ڈاؤن کیا, یا اننیسیسری ایکشنز, باڈی موومنٹس, ایکٹیویٹیز کو کٹ ڈاؤن کیا, تھوڑی سی انرجی سیو کرنے کا سوچا ہے یا نہیں سوچا ہے, پاورفل بننے کا ارادہ رکھتے ہیں یا نہیں, پاور لیس ہی زندگی گزارنی ہے آپ نے. کالر آ گئی ہیں جی, میں جب تک بات کرتی ہوں آپ ان کو گرل کیجیے گا. جی السلام علیکم بلقیس. وعلیکم السلام کرن بیٹے, کیسے ہو؟ الحمدللہ بہت اچھی, بہت خوش, ہیپی, لکی. خوش آباد رہیے, خوش آباد رہیے. کل میرے کو گفٹ کے اناؤنس ہوا, مجھے خوشی ہوئی بہت. ہاں, آپ کی کل بھی کال لگی تھی نا؟ جی جی. آپ کرتی ہیں اب ہمیں ریگولر؟ اب میں ریگولر ہو گئی ہوں, کالر ریگولر ہو گئی ہیں, اور ماشاء اللہ گفٹ بھی بہت سارے ملے ہیں مجھے. اچھا بلقیس جی, آپ کبھی پورٹ برینڈ گئی ہیں؟ نہیں, جانے کا اتفاق ہی نہیں ہوا. ارے پھر تو آپ نے کراچی میں کیا دیکھا؟ ہم یہاں بھی دونوں اکیلے. ایک بار تو جا کر دیکھیے. انشاءاللہ بولوں گی, میری بیٹی آئے گی نکل جائیے, اس کے ساتھ چل جاؤں گی. وہ اتنی سیف اینڈ سیکیور جگہ ہے نا, آپ اکیلے بھی جا سکتی ہیں. تعریف بہت سنی ہے. ہاں, بوٹ رائڈ لیجیے وہاں پہ. ہاں انشاءاللہ ضرور جاؤں گی. ضرور جائیے. ماشاءاللہ کتنی اچھی ڈش بنا رہی ہے شیف اپنے جو ہیں. ٹسکن چکن, جی جی جی, اور بڑی ہیلدی ایک ڈرنک بھی وہ آپ کو بتائیں گے. اچھا اچھا. ہاں, ایک امیونٹی کی بھی ڈرنک ہے. اپنے ہم بہت ساری چیزیں آج کل کر رہے ہیں نا, وہ اپنا کورونا کے حوالے سے امیونٹی بڑھانی ہے ہم نے. ہاں, تو وہ اس کے لیے تو بہت ضروری ہے بھائی. صحیح ہے. اور وہ تو ضرور دیکھنا ہے. بلقیس جی, آپ کچھ اور کہنا چاہیں گی اپنی انرجی کو؟ میں نے شکریہ ادا کرنے کے لیے فون کیا آپ کا. اچھا, نہیں, اور آپ خوش رہیے, آباد رہیے. تھینک یو, بہت بہت شکریہ. آپ کے لیے بھی بہت ساری دعائیں ہیں. اللہ حافظ. اچھا شیف خالد, ہم بریک لے لیں جب تک یہ آپ کر رہے ہیں اس کو, اور اس میں یہ اچھے سے گرل لائنز جو ہیں وہ یہ گرل پین لے لیں, اس سے آپ یہ خود دیکھ رہے ہیں کہ اس میں ٹھیک ہے میٹ میں آلریڈی لائن آ رہی ہیں. صحیح. اچھا, آپ نے اس کو میڈیم فلیم پہ رکھا ہوا؟ بالکل میڈیم فلیم پہ. پورا نہیں گلائیں گے آپ اس کو, یا گل جائے گا یہ؟ نہیں, گل جائے گا. گل جائے گا. ٹھیک ہے, چلیں جی, ہم تھوڑا سا بریک لے لیتے ہیں. بریک سے واپس آئیں گے تو پھر اس کی جو سوس ہے ٹسکن چکن کی, وہ ہم آپ کو سکھائیں گے. مزیدار سی یہ مین ریسیپی ہے جو آج شیف خالد ہم سب کو سکھا رہے ہیں. بریک. ہر گھر میں جب سب ہوتے ہیں ساتھ, ہوتی ہے پیار کی بات, دل سے پکائے لائیولی ویکینڈ. آجائیں جی, ویلکم بیک. آج ہے پورٹ برینڈ ایٹ اسٹریٹس کے شیف ایگزیکٹو ہمارے ساتھ ہیں, شیف خالد, اور ہم نے شروعات لی ہے ٹسکن چکن سے. بڑا ڈیٹیل میں انہوں نے بتایا. چکن بریسٹ فلیٹ کی پاکٹس بنا کر اس میں جو فلنگ کی ہے, سن ڈرائی ٹمیٹوز اور اسپینچ بلانچ کر کے اس میں آپ نے تھوڑا سا ڈالا تھا بلیک پیپر, ڈرائی مکس ہرب. اچھا جی, ہمیں ایک ریکویسٹ آئی ہے کہ ذرا یہ جو سن ڈرائی ٹمیٹوز ہے اس کا ذرا ڈیٹیل میں بتا دیں.
आपने कैसे उसको बनाना है? एक टमाटर को आपने 4 हिस्से किए, टमाटर के 4 पीसेस किए, 4 पीसेस किए छिलके के साथ। छिलके के साथ उसको हमने सूरज की रोशनी में किसी पैन में या बर्तन में डाल के आप सूरज की रोशनी में रख दें। थोड़ा नेट से कवर कर लें या कवर कर लें, ठीक है। और उसको मैरिनेट कैसे मैरिनेट करके? जब ये रेडी हो जाएगा फिर उसके बाद इसको मैरिनेट करना। उसमें ऑलिव ऑयल है। अच्छा, 1 मिनट, पहले तो ड्राई करेंगे जी, पहले ड्राई करना है, खाली टमाटर को ड्राई करना है। खाली अगर उसमें हम पहले ऑयल डाल देंगे तो फिर वो ड्राई नहीं होगा ना। अच्छा, तो खाली जो ड्राई करना है वो कितने दिन तक ड्राई होगा? 4 दिन। 4 से तकरीबन 4-5 दिन कर लेंगे तो बेहतर होगा। ठीक है। खाली टमाटरों को छिलके के साथ कट करके 4 पीसेज में धूप देना है 4 से 5 दिन। जब वो आपको लगे कि ड्राई हो गया है, फिर उसमें क्या डालना है? फिर उसमें ऑलिव ऑयल है और ड्राई हर्ब्स है। ठीक है। ड्राई हर्ब में मिक्स हर्ब, ड्राई हर्ब में मिक्स हर्ब, ओरिगानो है, थाइम है, बेजल है। ठीक है, वो सारा ठीक है। ये देखिए बेजल के लीव है। सही नहीं, उस ड्राई टमाटो में। और सॉल्ट डालना? सॉल्ट बस, सॉल्ट आपकी मर्जी है, एज पर टेस्ट। सिंपल है, सिर्फ ड्राई कर लीजिए और उसकी मैरिनेशन कर लीजिए। चिकन हमारे रेडी हो गया, अब हम सॉस की तरफ जाते हैं। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम अफरोज। वालेकुम अस्सलाम बेटा, क्या हाल चाल है? बहुत अच्छी हूँ अफरोज जी, बहुत खुश हूँ, हैप्पी, हेल्दी, बहुत खुश हूँ, बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ। वेरी गुड, हैप्पी, वेरी गुड, वी आर पावरफुल। यस, आई एम वेरी वेरी पावरफुल, माशाअल्लाह। ये एनर्जी चाहिए होती है जब कोई परेशानी आए, तब हमारे अंदर ये होना चाहिए। बिल्कुल, अल्लाह हैज ब्लेस्ड मी विद लॉट्स ऑफ एनर्जी। यस, एंड वी नीड टू सेव आवर एनर्जी। यस, मैं जो सेव करती हूँ वो रात को सोने में सेव करती हूँ अपनी। खूब अच्छी नींद लेती हूँ 10 बजे से रात के 3:30 बजे तक। अच्छा, खूब अच्छी नींद। आई गेट अप फॉर माई प्रेयर्स by 4 o'clock। वेरी गुड। देन आई डोंट स्लीप। अच्छा, बस जरा मेरे पैरों में बेटा न्यूरोपैथी है ना, जी तो जी, मैं ज्यादातर चलती ही रहती हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक है। हाँ, अच्छा है, हाँ, एनर्जी सेव कर रही है। जी जी। और कुकिंग इज माय पैशन। सारी जिंदगी बहुत खाना बनाया। टस्किन चिकन बनाई कभी आपने? नहीं, टस्किन चिकन तो नहीं बनाई, अब देख रही हूँ, अब बनाऊंगी इंशाल्लाह। सारी जिंदगी कुकिंग की शेफ, लेकिन टस्किन चिकन नहीं बनाई उन्होंने। अब मैं जरूर बनाऊंगी। मैंने आपसे बेटा एक दफा पहले कहा था जी कि मैं सब कुछ बनाती हूँ, बस शेफ वाला वो रह गया मेरे लिए। अच्छा सही है, वो भी हो जाएगा पूरा। अल्लाह का शुक्र है, मैं खाना वाना बहुत माशाल्लाह, एवरीबॉडी लाइक्स माय खाना। सही है। तो आप शो पे कब आ रही है हमारे? आपने पहले भी मुझे कहा था बेटा, मुझे ना हाथ में फ्रैक्चर हुआ है। ओहो, मैं आपके आधे काम कर लूंगी, आप आ जाएं। अच्छा अच्छा, चलो फिर मैं बताती हूँ आपको। ठीक है ठीक है। हाँ, बिल्कुल तैयारी बताऊंगी बेटा। बी ऑलवेज ब्लेस्ड एंड हैप्पी। आपकी पूरी टीम को मेरा बहुत सारे दुआएं, प्यार। बहुत बहुत शुक्रिया, आपके लिए भी बहुत सारी दुआएं, प्यार। जज़ाकल्लाह बेटा, खुश रहो। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अच्छा जी, आपने लिया ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल लिया पहले, ठीक है। फिर उसमें हमने डाली है ओनियन, ठीक है, चॉप ओनियन, ठीक है, सही है। लाइट ब्राउन करेंगे, थोड़ा सा लाइट ब्राउन करेंगे हम। उसके बाद हम इसमें डालेंगे गार्लिक। अच्छा, चॉप्ड गार्लिक, ये पेस्ट है, गार्लिक पेस्ट है। फ्रेश गार्लिक भी आप ले सकते हैं। और ठीक है, अब ये इसकी सॉस है खास। इस सॉस का कोई नाम है या कुछ, जैसे व्हाइट सॉस होती है? व्हाइट सॉस, नॉर्मल व्हाइट सॉस है। इसमें हम इजाफा करेंगे सन ड्राई टमाटो का। अच्छा ठीक है। अच्छा, ये सन बेसिकली अपना नेचुरल सॉस है ये, ठीक है। ठीक है, ये गार्लिक डाल दिया हमने इसमें। सही है। हाफ टी स्पून। ये सन ड्राई टमाटोज फिर काफी चलते हैं ना, एक दफा ड्राई कर लें, फिर बोतल में बंद करके। बोतल में आप बंद करके फ्रिज में रखें। फ्रिज में रखें, बस आराम से चला। फ्रिज में भी रखेंगे, आप बाहर रखेंगे तब भी कोई मसला नहीं है। क्योंकि काफी सारी रेसिपीज में इस्तेमाल होते हैं और इसका एक फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। आप इसको सैलेड में भी यूज कर सकते हैं। सन ड्राई टमाटोज। थोड़ा गार्लिक किया, हल्का सा प्याज, चॉप्ड अनियन को सौटे किया। अब इसमें हम मिल्क डालेंगे। ठीक है, ठीक है। सारी हेल्दी चीजें दे रहे हैं। हाँ, तो व्हाइट सॉस, ऑलिव ऑयल, ठीक है, सीजनिंग है। अब इसमें हम सीजनिंग डाल देंगे, ड्राई हर्ब है थोड़ा सा, ठीक है। ठीक है, वही ड्राई हर्ब हम इस्तेमाल कर रहे हैं, मिक्स हर्ब, इटालियन हर्ब, बेसल,
बेसिल, अच्छा ड्राई बेसिल, सॉल्ट, ब्लैक पेपर, ठीक है, सही है। और इसमें क्रीम, अब हम इसमें डालेंगे, ऐड करेंगे क्रीम। तो ये रेडी है। अब आपने इसकी तकरीबन रेडी हो गया, प्रेजेंटेशन करनी है, और ये आपका आ गया जी प्लेटर, जिसमें आप इसको प्रेजेंट करेंगे। अच्छा, ये सैलेड और राइस के साथ, ये आप राइस के साथ भी ले सकते हैं। हाँ ठीक है, ये ऐसी चीजें आप बच्चे भी खा सकते हैं, बड़े भी खा सकते हैं, बिल्कुल इस फॉर्म में। और आप पॉकेट्स नहीं भी है तो वैसी फिलेस बनाकर आप ठीक करें तो मजेदार। आप इसमें अगर चॉप करके सन ड्राई टमाटर डालना चाहें तो उससे थोड़ा सा टेस्ट और डेवलप हो जाएगा। ठीक है, तो अच्छा चॉप करके थोड़ा सा, सही है भाई, आसान है सन ड्राइड टमाटोस बनाना, क्लियर कर दिया आपने। ओके, अगर स्पेनिश डालना चाहें स्पेनिश भी डाल सकते हैं, ठीक है, आपके ऊपर है, अगर आप स्पेनिश लवर हैं। सही है, हाँ अंदर तो वैसे भी हमने की है इसकी फिलिंग ना पॉकेट्स में। ठीक है, चलो जी, हमारी मेन रेसिपी तो है वो डन। अब इसको हम अगर थोड़ा सॉस में और पका लेंगे तो गल जाएगा, फ्लेवर आ जाएगा, टेस्ट आ जाएगा, टेस्ट का रिड्यूस हो जाएगा। आप इसके स्लाइस करेंगे या ऐसे? जी बिल्कुल बिल्कुल स्लाइस करेंगे। अच्छा, सही है जी, टेस्ट करके जरूर बताऊंगी मैं कि कैसा बना। ये तकरीबन 10 से 12 मिनट की कुकिंग है इसकी। ठीक है, हमने 10 से 12 मिनट इसको ग्रिल किया। ठीक है, अब बहुत मजे का लग रहा है ये। शेफ, आपको क्या पसंद है वैसे खाने में? खाने में देसी खाने या ऐसे खाने? देसी खाने भी पसंद है और ऐसे खाने? ऐसे खाने भी पसंद है, चिकन स्टफ चिकन ब्रेस्ट भी पसंद है। अपने हाथ का खाना पसंद है? बिल्कुल। अच्छा, बनाते हैं, खुद खा लेते हैं, घर वालों को नहीं देते वैसे? चलो, मजेदार सा जी ये हो गया। अच्छा, ये अगर हमने पोर्ट ब्रांड में जाकर खाना हो तो ये हमें कहाँ मिलेगी वाली रेसिपी? ये आपको रेसिपी मिलेगी सिटी बिस्ट्रो रेस्टोरेंट में। बिस्ट्रो रेस्टोरेंट में, ठीक है, वहाँ जाकर हम टस्कन चिकन एंजॉय कर सकते हैं। अगर आप बनाना ना चाहें तो पोर्ट ब्रांड जाकर भी सिटी बिस्ट्रो रेस्टोरेंट में खा लीजिएगा। अच्छा, जब तक आप इसकी सर्विंग करेंगे ये तो ऑलमोस्ट डन है। जी जी बिल्कुल। ठीक है, हम ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक से आने के बाद फिर हम आपकी मुलाकात करवाएंगे जो रेस्टोरेंट मैनेजर हैं पोर्ट ब्रांड के काशिफ साहब से। उनसे हम आपकी मुलाकात और मजीद डिटेल लेंगे वहाँ के रेस्टोरेंट के हवाले से, बाबूजी जो वहाँ का बहुत फेमस रेस्टोरेंट है उसके हवाले से भी, उसके बुफे की टाइमिंग्स वगैरह क्या हैं, क्या क्या मेन्यू में होता है। तो एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। स्टे विद अस। बढ़ता जाए जो भी खाए कहता जाए, लादी वीकेंड्स प्यार बढ़ाए, लादी वीकेंड्स, लादी वीकेंड्स, लादी वीकेंड्स, लादी वीकेंड्स, हर घर में जब सब होते हैं सारे। भाई नो डाउट टस्कन चिकन जो है ना वो बहुत मजे की बनी है, और इसमें सही बात है, जो इनका इसका मेन इंग्रेडिएंट है वो सन ड्राई टमेटोज है, जिससे एक बहुत ही खट्टा सा ना एक फ्लेवर आ रहा है वो क्रीमी सॉस के साथ, जो बहुत मजे का दे रहा है। शेफ बहुत मजे का बना है, और चिकन क्योंकि आपने उसको सॉस में भी डाला तो वो मजीद अगर कोई कसर वसर थी ग्रिल करने में वो उसमें ये आप इसका कुकिंग मेथड है 10 से 12 मिनट। बहुत मजेदार है, फ्लेवर बहुत मजेदार है। सन ड्राइड टोमेटो से वाकई मजा आया, मैं फर्स्ट टाइम इतना ज्यादा एंजॉय किया इस सन ड्राइड टोमेटो को। और एनीवेज, अब हमारी नेक्स्ट रेसिपी क्या है? वर्ल्ड्रोफ सैलेड। ये सैलेड है ना? वर्ल्ड्रोफ सैलेड है। इसमें जो हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं, हाँ, इसमें क्या क्या वैसे वेजिटेबल्स कौन से इस्तेमाल कर रहे हैं? इसमें हम कैरेट है, ठीक है, वेजिटेबल में कैरेट है, चिकन है इसमें, ठीक है, वॉलनट है हेल्दी, अच्छा ठीक है, नट का भी इस्तेमाल हो रहा है, और ग्रेप्स है। अच्छा, ये फ्रूट एंड वेजिटेबल मिक्स है। फ्रूट एंड वेजिटेबल, चिकन फूड, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले आपने क्या करना है? सबसे पहले हमने चिकन बॉईल करनी है इसमें। सिंपल बॉईल करनी है? सिंपल बॉईल, नमक डालकर, हल्का सा सॉल्ट डाल दें आप, बस ठीक है। उसको बॉईल कर दें, जब वो बॉईल हो जाए तो फिर उसमें
पाइनएप्पल है, ग्रेप्स हैं, एप्पल है, गाजर है, वॉलनट को हमने टोस्ट करना है थोड़ा सा, वो आपको बताऊंगा मैं किस तरह टोस्ट करना है। तो शेफ आप एक काम कीजिए ना, आप चिकन को बॉईल कीजिए। जी बिल्कुल। फल जो आपने काटना है वो काटिए, लेकिन इसकी सॉस या ड्रेसिंग जो भी है वो सामने हम सिखाएंगे, ठीक है? वो हम आपसे पूछेंगे। जब तक मैं आप ये थोड़ा बहुत जो काम है आप आराम से कर सकते हैं। हमारे साथ जो है वो वहाँ के पोर्ट ग्रैंड के जो रेस्टोरेंट मैनेजर हैं वो खालिद साहब यहाँ काशिफ साहब यहाँ पर मौजूद है। हम उनसे जरा जानेंगे। बाबूजी वहाँ का एक बहुत ही फेमस रेस्टोरेंट है, हर कोई वहाँ जाता है और वहाँ के खाने पसंद करता है, वहाँ का बुफे काफी फेमस है। उस हवाले से भी जरा सा आइए जरा हम बात करते हैं काशिफ साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। अच्छा जी, बताइए आप जरा, तो पोर्ट ग्रैंड ये जो ईट स्ट्रीट है, ये ईट स्ट्रीट में ही ये बाबूजी रेस्टोरेंट है जी आपका आता है, और कौन कौन सी चीजें ये ईट स्ट्रीट में है? ईट स्ट्रीट के हमारे यहाँ तकरीबन 11 रेस्टोरेंट हैं। 11 रेस्टोरेंट। इसमें बाबूजी जो है वो मेन रेस्टोरेंट है हमारा। अच्छा, बाबूजी का मेन वो क्या है, किस तरह की क्यूजीन? बेसिकली पाकिस्तानी, कॉन्टिनेंटल, चाइनीज फूड है। अच्छा, वैरायटी है जी, कॉलोनियल फूड भी है। अच्छा, जिसे आप कह लेंगे। तो उसके टाइमिंग्स क्या है वैसे? हम रेस्टोरेंट स्टार्ट होता है 7:30 से लेके 11:30 तक। अच्छा ठीक है, और ये शाम में आप जो है वो बुफे से ही स्टार्ट? जी बुफे ही है हमारे। अब कोई बुफे ना लेना चाहे, अला कार्ट ऑफर कर सकते हैं बिल्कुल। अच्छा, वो भी जी बिल्कुल, मतलब जरूरी नहीं है कि आपने बुफे ही करना हो। और बुफे में क्या क्या वैरायटी होती है वहाँ? वो तो व्यूअर्स हमारे आएंगे देखेंगे कैसा है, लेकिन ह्यूज वैरायटी है। मोर देन 70 आइटम्स हैं हमारे पास। इतना 70? ये आप लोग चालाकी करते हैं ना, इतना सारा दिखा देते हैं कि खाने वाला वैसे ही उसका पेट भर जाता है। वो तो एज मच एज यू कैन ईट है, जितना आप खाना चाहें खा सकते हैं। हाँ, ये इतनी सारी रेसिपीज, मतलब इतने सारे खाने डिशेस देखकर नहीं पेट भर जाता है? अब मोस्टली गैस का भर जाता है, लेकिन एक डिश का मजा कम आता है, फिर ये भी चख लो, अरे वो भी चख लो, तो ये भी चख लो, है ना? बिल्कुल बिल्कुल, बेचैनी हो जाती। तो उसमें बुफे में आप चाइनीज भी दे रहे हैं? जी बिल्कुल। पाकिस्तानी भी है, कॉन्टिनेंटल भी, सारी वैरायटी है। सही है। और वहाँ ये चलता है 11:30 एला कार्ड भी हम कर सकते हैं। तो और कोई खास बात बाबूजी की आप बताइए? देखें, बेसिकली तो एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है। हाँ। आप जिस जगह पोर्ट ग्रैंड आते हैं तो वो एक हिस्टोरिकल प्लेस है, और अच्छी बात यह है कि पानी आपको, हर किसी को अट्रैक्शन होती है कि पानी के साथ बराबर में आपसे समुद्र के साथ बैठ के खाना खा रहे हैं। बिल्कुल, हाँ, तो वो उसका व्यू बहुत अच्छा होता है। अच्छा, आउटडोर सिटिंग है बाबू? आउटडोर सिटिंग है हमारी, मोस्टली आउटडोर सिटिंग है, और आइडियल है अभी कोविड सिचुएशन में। हाँ, इस सिचुएशन में तो सभी के बंद हो गए रेस्टोरेंट और बाहर कुर्सियां लग गई, बट ये कि वहाँ की एक हवा, एक माहौल, इट मैटर्स। लेकिन कराची में आजकल तो हर कोई एक अच्छी तफरी जाता है। हाँ। और पोर्ट ग्रैंड बाबूजी रेस्टोरेंट ऐसा है कि जहाँ का व्यू ऐसा है, फिर काफी कोल्ड ब्रीज से अच्छी है, मौसम के हिसाब से बहुत अच्छा है। सही है। तो आपके कोई डिस्काउंट वगैरह चल रहे हैं, कोई डील्स वगैरह चल रही हैं, वो भी जरा बताइए। अभी हमारा लास्ट यस्टरडे से स्टार्ट किया था PSL की वजह से 20% डिस्काउंट इस पे चल रहा है। अच्छा, बुफे पे? बुफे के ऊपर 20% ठीक है, सही है। तो आए 20%? बिल्कुल 20% ले सकते, बिल्कुल। और प्राइस रेंज क्या है बच्चों के? अलग जी, हाफ चार्जेस होते हैं, 5 to 8 years हाफ चार्ज होता है। 8 years के बाद फुल चार्ज करते हैं हम लोग। अच्छा ठीक। और है कितना बताना पसंद करेंगे? 1800 रुपीज है इंक्लूडिंग टैक्स। सही है, वो मतलब इतना तो है ही आजकल हर जगह पर। ठीक है, तो ये खाने, और कोई खास रेकमेंडेड चीज अगर के भाई कोई बाबूजी आए, पोर्ट ग्रैंड आए, तो बाबूजी की ये चीज जरूर खाए, वो कोई ऐसी? बिल्कुल, देखें हमारा सज्जी लाइव बनी हुई वहाँ पर, मेन लाइव सज्जी है। इसके अलावा टर्किश कबाब बहुत अच्छा है हमारा। हाँ। बहुत टेस्टी है, क्योंकि शेफ खालिद का खास उस पे नजर करम कह लें। अच्छा बिल्कुल। अच्छा, बाबूजी का ये आपका खास जी स्पेशल है हमारे पास। हाँ, जी स्पेशल है, टर्किश कबाब है, डिफरेंट है। अच्छा, उसका कुकिंग मेथड भी डिफरेंट है उसका। तो ये लाइव कुकिंग करते हैं वहाँ पे? जी, वो लाइव कुकिंग होती है। खालिद साहब की सीक्रेट रेसिपी है। अच्छा, आज सिखा देते जरा, सीक्रेट आउट करते हैं नेक्स्ट इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अच्छा, और यहाँ ब्रेकफास्ट भी होता है? जी बिल्कुल, संडे को ब्रेकफास्ट होता है। 8:30 बजे से लेकर 12:30 तक ब्रेकफास्ट होता है। एवरी संडे? यानी कि आज जा सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल जा सकते हैं। 8:30 बजे से 12:30 बजे तक। 12:30 बजे तक। और ब्रेकफास्ट में क्या है? ब्रेकफास्ट में कॉन्टिनेंटल भी है, देसी आइटम्स भी है, निहारी है, हलवा पूरी है, निहारी है, पाए है। ये तो बुफे नहीं है, ये भी बफे? जी बफे। अच्छा, ये भी जी बफे। अच्छा,
और वैसे अलग काट भी है। डिफरेंट रेस्टोरेंट मैंने बताया कि बैल्कनी रेस्टोरेंट है, वहाँ भी आपको अवेल कर सकते हैं ब्रेकफास्ट। ये बाय वन वाला नहीं है, बाय वन गेट वन? बिल्कुल आपके लिए तो बाय वन है, बिल्कुल आपके बाकी में अगर कोई लाइवली वीकेंड्स के हवाले से आज जाता है तो बिल्कुल आप ऑफर कर सकती हैं। कोई अगर आप 2 लोग हैं तो एक जाइए एक फ्री पड़ जाएगा, बस टैक्स इंक्लूड होगा, ठीक है, वो जो हर जगह चलता है। ओनली फॉर टुडे क्योंकि आज ही संडे है। बिल्कुल हाँ, तो हम संडे को अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो चले जाइए, जरा बाबूजी पर कीजिए मजेदार सा नाश्ता, जो मर्जी आए, जितना मर्जी आए खाइए, और 50% ही ऑफ हो गया एक तरह से। भाई बहुत बहुत शुक्रिया काशिफ साहब। अच्छा जी, मैं आऊँ आपकी तरफ? शेफ बताइए क्या कर रहे हैं? चिकन बॉईल हो गई? चिकन हमारी बॉईल हो गई, ठीक है। अब हम इसको स्टैंड कर लेंगे चिकन को, ठीक है। अच्छा, फिर आपने अभी सब्जी भी काटनी है, तो फिर हम इसकी ना सॉस बना लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ताकि वो रेडी हो जाए। काशिफ साहब, ये जो टस्कन चिकन बनाई है ना, बहुत मजेदार बनाई है। बिल्कुल, आप खाते रहते हैं वहाँ पर? बिल्कुल, सिटी बिस्तर हमारा अपना रेस्टोरेंट है, ऑब्वियसली हम टेस्ट करते रहते हैं। फूड पैनल होता है तो ज़ाहिर है वो टेस्टिंग में आते हैं, टेस्टिंग में आता है। तो अच्छा, मतलब एक तो ये वहाँ के एग्जीक्यूटिव शेफ हैं, ये सारा सुपरवाइज करते हैं। आपका बेसिकली काम क्या होता है एज अ रेस्टोरेंट मैनेजर? बेसिकली मैं अपना ऑपरेशन देखता हूँ बाबूजीज का। अच्छा। क्योंकि देखिए बाबूजीज में खाली बाबूजीज नहीं है, हमारे पास एक बेबी लॉन्च है जिसके अंदर हम स्मॉल गैदरिंग करते हैं। अच्छा। कोविड के हिसाब से हम 150 तक उसको सिटिंग करवा सकते हैं। अच्छा, वो पहले से बुकिंग करा जी। आउटडोर? जी, स्मॉल गैदरिंग के लिए वो। अच्छा जी, वो भी आउटडोर है हमारे पास। ठीक है। तो कोविड सिचुएशन में बिल्कुल आइडियल है, वो भी आउटडोर है और स्मॉल गैदरिंग हमारे लिए। अच्छा, तो वो सारा मैनेज आप? जी बिल्कुल, मेरे पास। तो किचन से तो आपका पूरी लेना किचन बिल्कुल लुक आफ्टर करता हूँ, उसकी पूरी प्रॉपर हाइजीन है, प्रॉपर। जी, तो वो ये है ना, ये देखने खालिद साहब तो आप खाइए बस। रेस्टोरेंट में किचन में तैयार हुए हुए खाने आप कोई आपने कहा ना, खाना देख देख के वैसे भी है ना, हो जाता है ना, हो जाता है वो तो इससे मुसलसल। और वो मतलब एक नॉर्मल ह्यूमन साइकी है शायद, कि हम किसी ऐसे जगह पे जाते हैं बुफे में जहाँ 70-80 डिशेज हों, तो देखकर ही होता है कि जाए क्या, खाएं क्या, मजा कौन सी चीज का ले, बड़ा मुश्किल हो जाता है। खैर, एक ब्रेक आ रही है, शेफ हम ब्रेक ले रहे हैं। इन द मीन टाइम अगर आपने अपने ये सब्जी फल काटने हैं तो वो काट सकते हैं, वरना इसकी जो ड्रेसिंग है वो हम आकर सीखेंगे खालिद साहब से। आप लोग हमारे साथ हर घर में जब सब होते हैं साथ, होती है प्यार की बात, दिल से पकाए आप जी। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं लाइवली वीकेंड्स, और आज खास पोर्ट ग्रैंड से जो हैं वो शेफ आए हैं, हमारी स्ट्रीट के जो एग्जीक्यूटिव शेफ हैं, शेफ खालिद। टस्कन चिकन हमने बनाई है, और काशिफ साहब भी यहाँ पर बैठे, हम जरा इनसे डिस्काउंट ले रहे थे आपके लिए। तो आज क्योंकि बाबूजीज पे ब्रेकफास्ट भी होता है, और अगर आपका पाए शाय खाने का दिल चाह रहा है, आप लोग जाइए जरा पोर्ट ग्रैंड इस वक्त। कब तक आपने? 8:30 से 12:30 बजे तक। ओह माय गॉड, टाइम बहुत कम है, सिर्फ आधा घंटा है। और अगर आपने अच्छा सा डिस्काउंट अवेल करना है, बाय वन गेट वन फ्री वाला ब्रेकफास्ट पे बाबूजीज पे, अभी इसी वक्त निकल जाइए, छोड़ दीजिए हमारे, सिर्फ आज के लिए है ये, ठीक है ना? तो बड़ा टफ आपने डिस्काउंट दिया है, लोगों के लिए काफी एक ही चैलेंज हो जाएगा कि चलो चलो उठ के चलते हैं। खैर एनीवेज, अच्छा जी, हम आ जाते हैं जो हम सैलेड बना रहे थे। कटिंग आपने कर ली सब सैलेड की? कटिंग कर ली, अब इसकी हम ड्रेसिंग रेडी कर लेते हैं। जी, ड्रेसिंग में क्या किया? ड्रेसिंग में मायो। हाँ ठीक है, ठीक है, मायो लिया आपने, ठीक है। अब इसमें सॉल्ट है, ठीक है, एज पर टेस्ट, ठीक है, ठीक है। इसमें व्हाइट पेपर है। अच्छा, सैलेड में यूजुअली व्हाइट पेपर ही इस्तेमाल होता है जी। इसमें शुगर है, ओके, तकरीबन 3 टीस्पून शुगर, ठीक, ठीक है। अच्छा, फिर इसकी जो ये ड्राई बेसल है, अच्छा, ठीक है, ठीक है, ये फ्लेवर देती है, ठीक है, सही है, ड्राई बेसल। और ये ड्राई हर्ब्स, अच्छा, वही मिक्स हर्ब है, ठीक, ठीक है। हम इसको विनीगर, सही है,
یہ بہت مزے کی. اور کریم چاہیں تو کریم بھی ڈال سکتے ہیں. کریم اگر چاہیں تو ڈال سکتے ہیں. اور یہ ہے لیمن جوس. یہ بالکل لیمن جوس ہے. یہ ہم نے 3 ٹی اسپون لیمن جوس ڈال دیا. ٹھیک ہے, سرکہ بھی اور لیمن جوس بھی. ٹھیک ہے, اس کو ہم مکس کر دیں گے اچھی طرح. ہاں, مزے کی ہے ڈریسنگ بن گئی. اور جو ویجیٹیبل اور فروٹ میں ہم نے سیب کا استعمال کیا ہے, چکن بوائل کر لی ہے, کیرٹ ہے, پائن ایپل ہے اور ٹمیٹو بھی ہے. ٹمیٹو سے گارنش ہے. ٹھیک ہے, گریپس ہیں, پائن ایپل ہے, ایپل ہے. یہ کیبج بھی لے رہے ہیں ہم. کیبج, یہ ریڈ کیبج صرف ہم نے گارنش پریزنٹیشن کے لیے رکھی ہوئی ہے. صحیح ہے, مزیدار. اچھا, اب اس کی جو لاسٹ ایوریج ہے, اس کو ہم نے والنٹ ہے تھوڑا سا ہم نے ٹوسٹ کرنے. ٹوسٹ کر لیں گے تو اس سے ٹیسٹ تھوڑا ڈیولپ ہو جائے گا. ٹھیک ہے, بالکل کچھ بھی نہیں ڈالنا ہم نے پین میں. ٹھیک ہے, صحیح ہے. روسٹڈ والنٹس ہیں بس یہ استعمال, خالی ہم نے والنٹ روسٹ کرنا. یہ جو آپ کا ہیلدی والا ریسٹورینٹ ہے اس کا کیا نام بتایا تھا کوٹ برانڈ میں؟ گارڈینیا ویجیٹیرین. اچھا, وہاں پہ کوئی مطلب چکن وکن نہیں ہے, صرف اونلی ویجیٹیبل. اونلی. تو وہاں پہ لوگ زیادہ استعمال کرتے ہیں تھوڑے سے ہیلتھ کانشیس لوگ؟ بہت آتے. مجھے تو لگتا ہے پائے شائے یہ والے لوگ ہیں ہمارے یہاں کے. نہیں, ویجیٹیرین لوگ بھی ہیں, بہت آتے ہیں کھانا ویجیٹیرین کھانے. وہاں کی جو اٹریکشن ہے میرے خیال سے لائیو ڈوسا بھی آپ بناتے ہیں. لائیو ڈوسا ہے ہمارے پاس, تو وہ بھی آپ کھا سکتے ہیں. اچھا جی, ہمارے پاس جو ہم سارے برتن استعمال کرتے ہیں مزے سے اور ان میں کھانے بناتے ہیں مزے مزے کے, وہ شیف کوک ویئر کے ہیں, اور ہم تھینک یو کرنا چاہیں گے شیف کوک ویئر کا کہ مسالہ کے ساتھ ہے. اور اگر آپ بھی انسپائر ہیں ان کے برتنوں سے, ان کی نان اسٹک کی کوالٹی بہت اچھی ہے, ڈبل کوٹنگ نان اسٹک یہ ہوتے ہیں, اینڈ دے آر دا پائنیئرز اس میں پریشر کوکر بنانے والوں میں. یہ ہمیشہ شروع میں پاکستان میں جو انٹروڈیوس کروایا وہ شیف کوک ویئر نے کیا. آپ بھی اگر ان کے برتن استعمال کرنا چاہتے ہیں, ان کی آن لائن ویب سائٹ ہے, آپ وزٹ کیجیے majesticchef.pk, جا کر آپ آرڈر کر سکتے ہیں اپنے لیے بھی. جی, اب صرف یہ مکسنگ رہتی ہے. اچھا, ہماری امیونٹی والی جو ڈرنک ہے امیون بوسٹر, ہاں وہ ہمیں ذرا بتا دیں ہیلدی ڈرنک ہے. کووڈ کے حوالے سے ہم نے دو ڈرنکس ہم نے اسپیشلی بنائی ہیں جو ہمارے پاس فوڈ گرینڈ میں بھی ہوتی ہیں. اچھا, یہ ہم نے خاص طور پر کووڈ کو فوکس کر کے یہ ڈرنک ہم نے تیار کی. امیونٹی بڑھاتی ہے یہ ڈرنک نا. اور اس میں استعمال آپ کن چیزوں کا کریں گے؟ ایپل, اس میں ایپل ہے اور جنجر. ایپل ہے, جنجر ہے. ہاں, اس کا آپ نے جوس نکالنا ہے. جی بالکل. ٹھیک ہے, اگر آپ کے پاس مشین ہے سیب نکالنے کی, لیمن جوس ہے. ٹھیک ہے, اگر مشین نہیں ہے تو ہم بلینڈر بھی استعمال کر سکتے ہیں. بالکل بلینڈر استعمال کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی, اور چھلکے کے ساتھ ہی ہم سیب لے رہے ہیں. جی ٹھیک ہے, میں اس لیے کہہ رہی تھی کہ یہ جب تک وہ روسٹ ہوتا ہے تو یہ آپ بتا دیں. ہمارے پاس ٹائم ویسے ابھی کتنے 10-15 منٹ ہیں, 35 منٹس ہیں ابھی, تو بہت ٹائم. ٹھیک ہے, میں جاتی ہوں, پھر بیٹھ جاؤں میں. بس یہ ریڈی ہو گیا آپ کا. نہ جاؤں میں, آپ کے ساتھ ہی یہاں پہ رہوں ہیں ریسیپی. بس یہ ریڈی ہو گیا, ٹوسٹ ہو گئے. ٹھیک ہے, ہم آپ کو بنانا بتا. ہاں, مکسنگ کر کے یہ بند کر دوں. بند کر دیں. ٹھیک ہے, اب اس میں ہم سب سے پہلے ڈالیں گے چکن. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, چکن, پائن ایپل, گریپس. ٹھیک ہے, گریپس کو ہم نے سینٹر میں سے ہاف کر لیا. ٹھیک ہے, کیرٹ. ٹھیک ہے, صحیح ہے, اور اس میں ایپل. صحیح ہے. اچھا, اس میں ٹیسٹ ڈالنے کی ضرورت نہیں کیونکہ ہم نے آلریڈی سارے سوس میں ڈالا ہوا ہے نا. سوس میں ڈالا ہوا ٹیسٹ ہم نے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. سرکہ, لیمن جوس, ڈرائی بیزل, ڈرائی مکس ہرب, سالٹ, پیپر, میونیز, یہ چیزیں گئی ہیں اس میں. کریم چاہیں تو آپشنل, کریم چاہے تو آپ ایڈ کر سکتے ہیں, وہ آپ کے. اور یہ ریڈی ہے. صرف گارنش کے لیے آپ نے ٹمیٹوز اینڈ ریڈ کیبج ہم نے گارنش کے لیے رکھا. صحیح جی, ہم نے اس میں لیمن جوس بھی ڈالا ہے. ٹھیک ہے, صحیح. یہ دیکھیں کلرفل. اور گریپ کو ہرے والے لیں گے آپ تو ویسے ایک گرین کلر بھی آ جائے گا.
शिमला मिर्च चाहे वो भी डाल सकते हैं, आप अपनी चॉइस है। सही है, कॉर्न चाहे वो डाल दें, कोई भी चीज आपने करना है। और ये रोस्ट, ठीक है, रोस्टेड वॉलनट्स, ठीक है, रोस्ट, ठीक है जी, ये भी रेडी हो गया। अब जो ड्रिंक है वो हम मेरा ख्याल से एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आकर फिर जो दोनों ड्रिंक्स हैं वो हम सिखा देंगे। सही है जी, एक ब्रेक का वक्त आ गया। ब्रेक से आने के बाद फिर मैं आपको जरा ये रीफलैंड का भी बताऊंगी। अगर शॉपिंग में इंटरेस्टेड हैं तो घर बैठे बैठे ऑनलाइन reefland.com.pk पे जाकर आप अपने लिए या अपनों के लिए, आपको शौक है वैसे शॉपिंग का? जी जी बिल्कुल। और खरीदारी करवाते हैं अपनी बेगम को, फैमिली को? करो। बस अब तो कहीं जाने की जरूरत नहीं, reefland.com.pk पर जाइए। मजेदार से ज्वेलरी आइटम्स हैं बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, लेडीज जेंट्स के शूज हैं, प्लस बैग्स हैं, वो आप ऑर्डर कर सकते हैं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर वापस। हर घर में जब सब होते हैं साथ, होती है प्यार की बात, दिल से पकाए आप, जितने प्यार से पकाए खाने का। आजन जी जरा ड्रिंक भी सीख लेते हैं इनसे क्विकली, और ये काफी आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करेगी ये वाली ड्रिंक। और ठीक है, और ये अगर वैसे ही पीना चाहें, हम एंजॉय करना चाहें तो पोर्ट ग्रैंड की स्ट्रीट पर जाइए और पीजिए। अच्छा जी, क्या क्या है इसमें शेफ? इसमें सबसे पहले होगा आइस। आइस का बोल इतना मजेदार लग रहा है ना, फुल भरकर आइस। एप्पल जूस है इसमें, एप्पल जूस है, फ्रेश जिंजर है। ठीक है, ठीक है, अभी मैं आपको सारे इंग्रेडिएंट्स बताता हूँ। पहले आप वो डाल दें चीजें, दूसरी आइस बाद में डाल दीजिएगा ताकि वो ब्लेंड करते हैं। ठीक है, इसमें एप्पल जूस है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, इसमें फ्रेश जिंजर, ओके, उसका जूस आपने लेना है, फ्रेश जिंजर जूस। सही है। एप्पल जूस भी आप चाहें तो फ्रेश एप्पल्स का निकाल कर ये आपका स्टेमिना कंट्रोल करता है। ये इसमें लेमन जूस है। ठीक है, ठीक है, लेमन जूस आपकी सेहत के लिए बहुत फायदेमंद चीज है। हाँ हाँ बिल्कुल। ठीक है, ये कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करता है। अच्छा, ये है शुगर सिरप। अच्छा, शुगर सिरप, ठीक है। और शुगर अवॉइड करना है, वैसे आप अवॉइड करते हैं। अच्छा, ये है पैशन फ्रूट। अच्छा, ये पैशन फ्रूट सिरप, ये फ्लेवर डेवलप करता है। ठीक, अच्छा, फ्रूट सिरप है, पैशन फ्रूट सिरप। अच्छा, पैशन फ्रूट सिरप है ये, ठीक है। ठीक है, आपने अब आप इसको डाला। अच्छा, और क्रश। और मजीद हेल्दी बनाना चाहते हैं तो आप हर्बी ऑन का फ्रूट पंच हस्क भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें। ठीक है जी, जब तक आप इसको ब्लेंड करते हैं मैं जरा अपने व्यूअर्स की जो मुलाकात है वो करवाना चाहूंगी। फूड ब्रांड ईट राइट के जो सारा लुक आफ्टर करते हैं वो हसीब साहब हैं, मिस्टर हसीब यहाँ पर तशरीफ हैं। अस्सलाम वालेकुम हसीब साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, ये ईट स्ट्रीट हम बहुत ज्यादा वो हो गया फूड ब्रांड का, क्योंकि इतना वहाँ पर मजीद बहुत सारे मुख्तलिफ खाने हैं, लोग आते हैं एंजॉय करते हैं। कुछ आप भी जरा बताइए फूड ब्रांड ईट स्ट्रीट के हवाले से। बेसिकली इट्स अ कंप्लीट वैरायटी ऑफ ऑल डिफरेंट कुजीन्स। अच्छा, आप अगर जैसे अब कोविड आया जब से, उसके बाद आउटडोर डाइनिंग स्टार्ट हुई, तो आप कहीं भी किसी रेस्टोरेंट में जाते हो तो यू आर सिटिंग ऑन अ रोड, वहाँ से कोई भीख मांगने वाला आ रहा है, गाड़ियों के हॉर्न आ रहे हैं, पोल्यूशन है आपके पास, मतलब यू डोंट हैव पीस। आप क्योंकि घर से बाहर अगर खाना खाना जाते हैं तो आप पीस के लिए जाते हैं, आप एंजॉय करने जाते हैं, एंटरटेन होने के लिए जाते हैं, जो कि अब इम्पॉसिबल चीज हुई है ड्यू टू दिस कोविड थिंग। तो हमारे पास ईट स्ट्रीट पे आपको डिफरेंट कुजीन्स, हर कुजीन अवेलेबल है हमारे पास। उसका हर कुजीन का एक स्पेशलिटी रेस्टोरेंट है। अच्छा। जिस तरह काशिफ ने अभी बाबूजी इसका जिक्र किया, तो इट्स द ओनली बफे रेस्टोरेंट एट फूड ब्रांड। अच्छा। इसके अलावा और कोई रेस्टोरेंट बफे सर्व नहीं कर रहा है। अच्छा, ठीक है। गार्डिनिया का खालिद शेफ ने नाम लिया, तो गार्डिनिया इज बेसिकली अ वेजिटेरियन रेस्टोरेंट विच इंक्लूड्स बोथ द हिंदू कम्युनिटी, जो हमारे लोग वो बिल्कुल नॉनवेज नहीं खाते हैं, नॉनवेज के करीब नहीं जाते, तो उनके लिए भी वो बेहतरीन जगह है। और वहाँ पे क्योंकि हम कोई भी चीज नॉनवेज इस्तेमाल नहीं करते, नॉट इन द किचन नीदर इन द रेस्टोरेंट। अच्छा।
تو اسی طرح جو ہیلتھ کانشیس لوگ ہیں جو اپنا فیٹ برن کرنا چاہتے ہیں جو ویج ڈائٹ پہ چلے آتے ہیں ان کے لیے بھی وہ بہترین جگہ ہے. دین سٹی بسٹرو ریسٹورینٹ اٹس اے فائن ڈائن ریسٹورینٹ جہاں پہ آپ کو کمپلیٹ ویرائٹی آف کانٹیننٹل فوڈ جو الا کارٹ میں مل جاتے ہیں. آپ کو اس طرح انہوں نے ابھی ٹسکر چکن کا ذکر کیا تو دیٹس انکلوڈیڈ ان سٹی بسٹرو ریسٹورینٹ. پھر ہمارے پاس انجینیز ہے دیٹس اے کمپلیٹلی اٹالین ریسٹورینٹ. وہاں پہ آپ کو پیزا پاستا اسٹیک اور لائیو پیزا اور سب کے سارے ریسٹورینٹس کی آؤٹ ڈور سیٹنگ آپ نے رکھی سب کی آؤٹ ڈور سیٹنگ بیکاز پورٹ گینڈ از آؤٹ ڈور. مطلب وہ آپ کو پورا انوائرمنٹ کو اور نیچر کو انجوائے کرنا وہاں آتے ہیں. ویو اتنا پیارا ہے, سن سیٹ اتنا پیارا ہے وہاں کا. اس کے بعد پھر چائنیز کے لیے چاور ریسٹورینٹ ہے کمپلیٹلی چائنیز ریسٹورینٹ. اچھا جی اس کا بھی لائیو کچن ہے, اس کی کوکنگ کمپلیٹلی لائیو ہو رہی ہے. مطلب آپ آرڈر کر کے اپنا آرڈر بنتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں تو یو کین اسٹینڈ دیئر اینڈ واچ اٹ لائیو. فلیم پورا جو اس کا رومانس ہے بیسیکلی کوکنگ کا, اور چائنیز کوکنگ تو ہائی فلیم پہ ہوتی ہے تو اس کا رومانس زیادہ ہے, تو وہ آپ لائیو دیکھ سکتے ہیں اس کو وہاں پہ کھڑے ہو کے. اسی طرح شیخ عبد الغفار ہے ہمارے پاس وہاں پہ, بابی کو ریسٹورینٹ جو مشہور ہے فرینچائز وہاں پہ. دین آفریدی, ہاں بابی کو آئٹم آفریدی ہے, آغا یاسین جوس ہے ہمارے پاس. بہت ورائٹی ہے ویسے. جی پھر ایک دی بیلکنی ریسٹورینٹ ہے جس طرح آپ روڈ سائڈ یا اسٹریٹ فوڈ جو کہلاتا ہے, سموسے ہو گئے, کچوریاں ہو گئی. اب شہر کے حالات ایسے نہیں ہے کہ آپ اس کو روڈ پہ کھڑے ہو کے اپنی گاڑی پارک کر کے کھا سکیں, تو اس سے آپ کو وہ اسٹریٹ فوڈ جو اسٹریٹ پہ آپ انجوائے نہیں کر سکتے, دیٹ از اویلیبل ایٹ پورٹ گرینڈ. اور اتنے اچھے ماحول میں سیکیور انوائرمنٹ ہے. بالکل یہی ہے کہ سیکیورڈ انوائرمنٹ ہے, فیملی انوائرمنٹ ہے, وی ڈونٹ الاؤ اسٹیکس. ایک باؤنڈری کے اندر ہے, بیٹھ کر آپ مطلب آپ کو کوئی سچ پرابلم نہیں ہے کہ یار میرے بچے گم ہو جائیں گے یا بچوں کو چھوڑ نہیں سکتے یا کوئی اس طرح کی چیز. بچے اپنا پلے ایریا میں کھیل رہے ہیں, وہاں پر کھیلنے کی ایکٹیویٹیز وغیرہ کتنی ساری. پورا انٹرٹینمنٹ کی ایک فن گلی کے نام سے پوری جگہ ہے. وہاں پہ انڈور گیمز ہیں, آؤٹ ڈور گیمز ہیں, آپ کے جو سائیکلنگ ہے, آپ کے مطلب ایوری تھنگ از دیئر. پھر ہمارا مین اسٹیج پہ جو ہے وہ فرائیڈے سیٹرڈے سنڈے کو جو ہے وہ کانسرٹس ہو رہے ہوتے ہیں, لائک اسمال بیس جو انڈر گراؤنڈ برانڈز ان کو لے کے ہم کر رہے ہوتے ہیں. بہت اچھا نا, ایک رونق. جی بالکل ایسے ہی ہے, مطلب آپ آ کے بور نہیں ہوتے. ہاں بہترین انٹرٹینمنٹ جو ہے وہ پورٹ گرینڈ پرووائڈ کر رہا ہے ہمارے کراچی آئیز کو, اور جو لوگ وزٹرز آتے ہیں کراچی میں وہ ضرور جائیں اور انجوائے کریں. ہم فی الحال ایک بریک لے لیتے ہیں. شیف خالد, بڑے زبردست اسٹائل سے آپ نے ڈرنک کو سرو کیا ہے. امیون بوسٹر ڈرنک ہے یہ, ایپل اینڈ جنجر کی ڈرنک ہے یہ. ٹھیک ہے جی, ہماری باڈی کے امیونٹی کو بڑھانے کے لیے صحیح جی. ٹھیک ہے جی, ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے. جو ہماری لاسٹ ایک ڈرنک ہے وہ بھی ایک طرح سے امیون بوسٹر ہی ہے, یوں کہہ لیجیے. گروز اسپیشل ہے, اس میں تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے, وہ اب آپ کو بتاؤں گا. ہلدی والی یہ بون کے لیے بہترین ہے, بون اور مسلس کے لیے بہترین. اچھا چلیں جی, ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں اور والی ڈرنک. آتے جی, خوش آمدید. ایک لاسٹ ہماری ڈرنک ہے وہ بھی ہم ذرا سیکھ لیتے ہیں شیف خالد سے. جی شیف, اس کے لیے کیا کیا چاہیے ہمیں؟ اس کے لیے ہمیں چاہیے ایپل جوس. صحیح ہے, سیلری ڈال دیں ساتھ ساتھ تاکہ. پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اچھا سیلری بھی ہے اس میں. یہ ایپل جوس ہم نے ڈالا, یہ ہمارے باڈی میں آئرن کی کمی دور کرتا ہے. صحیح ہے. ٹھیک, اس کے بعد یہ نیم لیو ہے. ٹھیک ہے, نیم کے پتے. جی, اس کو ہم نے گرینڈ کیا ہوا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ نیم لیو ہم نے اس کو گرینڈ کیا ہوا ہے. پیسٹ. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا, اس کے علاوہ یہ سیلری ہے. ٹھیک ہے, یہ دیکھیں سیلری, اس کو بھی ہم نے گرینڈ کیا ہوا ہے. سیلری جو ہے اوکے. اچھا, یہ نیم کے پتے ذرا کڑواہٹ نہیں دیں گے؟ نہیں, تھوڑا سا کڑواہٹ سی نہیں. آپ بیسیکلی نیم از اے بلڈ پیوریفائر, تو اس کے لیے تو کڑواہٹ نہیں آئے گی بیکاز اس میں باقی چیزیں ڈل رہی ہیں, وہ اس کو کمپنسیٹ کر دیں گے اس کو. بڑی ڈفرینس ہی ہے بھائی. یہ سیلری ہے. سیلری جو ہے ہمارا شوگر کنٹرول کرتی ہے. ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے. اچھا, یہ جو ہے ہلدی. اچھا ٹھیک ہے, ہمارے بونس اور مسلس کے لیے بہترین چیز ہے. اینٹی آکسیڈنٹ, اینٹی سیپٹک. یوگرٹ ہے. اچھا, دہی بھی ہے. اوہو, تو اسمودی بن گیا بھائی, یہ تو بڑے مزے کا. یہ بھی پورٹ گرینڈ میں ہے اگر ہم آ کے وہاں پر. گروز بار کے نام سے ہمارے ہائیجینک جو لیمن جوس ہے, کمپلیٹلی نیچرل آئٹمس کا یوز کرتے ہیں. آج کل کووڈ ہے تو ویسے ہی آپ کو جو ہے وہ ساری نیچرل چیزیں یوز کرنی چاہیے, سینتھیٹک کچھ بھی یوز نہیں کرتے اس میں. اچھا, لیمن جوس بھی. لیمن جوس ہمارا فیٹ کنٹرول کرتا ہے. شوگر سیرپ.
دہی اور ہلدی اور کافی ڈفرینٹ سی چیزیں ہیں. یہ نیچرل انگریڈینٹس سیرپ ہے, یہ فلیور, یہ وہی پیشن فروٹ سرپ والا. ٹھیک ہے, یہ فلیور ڈیولپ کرتے ہیں. روزانہ اس کا ایک گلاس پی لیں تو ہیلدی رہیں. بالکل ایسے ہی ہے. اور آج کل تو آپ کو ضرورت ہے زیادہ جنجر کو اپنی لائف میں یوز کرنے کی. ہیلدی اینٹی سیپٹک ہوتی ہے اس طرح سے. سر لیمن جو ہے فیٹ برننگ ہے, فیٹ برن کرتا ہے آپ کا. تو سب چیزیں آپ کو ڈیلی لائف میں انٹیک کرنا چاہیے. تو اٹس اے کمپلیٹ تھنگ آف اے گلاس. آج تک اپنی ہیلتھ کا اتنا خیال نہیں رکھا ہوگا لوگوں نے جو اب رکھنا شروع کر رہے ہیں. بٹ اینی ویز آج کا شو تو امید کرتی ہوں کہ آپ سب نے انجوائے کیا ہوگا اور مزے کی ریسیپیز شیئر کی. شیف خالد نے بھی. حسیب صاحب جاتے جاتے ہمارے ناظرین کے لیے کوئی چیز کچھ کہنا چاہیں گے؟ میں سب سے یہی کہوں گا کہ اگر آپ نے پورٹ گرینڈ ابھی تک وزٹ نہیں کیا تو ڈو وزٹ پورٹ گرینڈ بیکاز اٹس اے کمپلیٹ ہیلدی اینڈ نیچرل انوائرنمنٹ اسپیس. اور جو نیچرل ویو آپ کو وہاں سے ملتا ہے, جو سن سیٹ وہاں کا ہوتا ہے, وہ پورے پاکستان میں آپ کو کہیں نہیں ملے گا. اٹس ون آف اٹس کائنڈ. لائک پورے پاکستان میں آپ کو ایسی جگہ کہیں نہیں ملے گی جہاں آپ سمندر کے اوپر بیٹھ کے اور اپنا انجوائے کر رہے ہو. بالکل. تو یہ مطلب اٹس ون آف اٹس کائنڈ پلیس. شام سے جائیں, رات کو گھر آئیں تو آپ کا دن اچھے سے مطلب آپ 5 ساڑھے 5 کیونکہ 4 بجے اوپن ہوتا ہے, 5 ساڑھے 5 وہ سن سیٹ کا ٹائم ہوتا ہے. تو جو آپ نے ویو لینا ہے اور ساری پریشانیوں کو دور کرنا ہے آپ نے, تو دیٹس دا رائٹ ٹائم ٹو کم. تصویریں کھینچنی ہے وہ آپ کو اچھے سے ٹائم آپ جائیے اور انجوائے کیجیے. تھینک یو سو مچ شیف خالد. آ جائیں جی, آپ بھی تشریف رکھیے. بہت ہی مزیدار. آ جائیں آپ بھی. اینڈ تھینک یو سو مچ حسیب صاحب, آپ کا بھی. کاشف صاحب بھی آئے تھے, ان کا بھی بہت بہت تھینک یو. اینڈ آپ کو مزہ آیا کوکنگ کرتے ہوئے یہاں؟ بالکل انجوائے کیا. دوبارہ بلائیں ہم آپ کو؟ بول نہیں رہے آنے کے لیے. دیکھیں جو میرے باس بولیں گے. اینی ویز تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ. اور آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. اپنا بہت سارا خیال رکھیے, مسکراتے رہیے اور اپنی انرجیز کو ٹھیک سے چینلائز کیجیے, استعمال کیجیے and become more powerful. خدا حافظ. ہوتی ہے پیار کی بات دل سے پکایا, جتنے پیار سے پکائے کھانے کا مزہ بڑھتا جائے, جو بھی کھائے کہتا جائے لادی بھی گیس پیار بڑھائے, لادی بھی گیس, لادی بھی گیس, جو بھی کھائے کہتا جائے لادی بھی گیس پیار بڑھائے, لادی بھی گیس.